Takopte bukuksong Thangnai 5 te 6 तारिख December Dillini Jantar Montoro Tipramotha Bodolni Bisingtei sit-in demonstration Kleinaichen sit-in demonstration ni Bisingtei Bharat Hakotorni প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নজরত বুনানি যে গ্রেটার তিপ্রালেন চিনি সানমু ম গ্রেটার তিপ্রালেন দাক্তি খ্লাই রিজাক্থং আ দাবি তিসানান বাগিজেন সিট-ইন ডেমনস্ট্রেশন থাঙ্গিত গোবাং মাচিনি হাস্তেনি যারা দিল্লি ধর্নাও থাংমায়া তাকুকতে বুকুক সংহব নগ তংততেই ফানো mo dhornano support khlainani thung social media ni bisingtei bibhinno media ni bisingtei chini mo sit-in demonstration no সমর্থন khlaibai jati এবং যারা থাংনাই চিনি তাকুকতেই বুকুক সংনো খুব ডিসিপ্লিন ভাবে দিল্লি হাই শহর রগজং সেমানি যে sit-in demonstration bisingtei nukha गोबांमा difficulties जों face मा खालायगा साखामियारो बुंबाय खायचे communication नि gap बुंयातै केबारो कमायातै जराओ ट्रेन कानानि थुं जे जागा रिजार्व मानि जे बरकरक बुमुं लिस्टेड बरक सिमि थांनां थुं कारण बुमुं नि फातारो बरक गोबां का थांना नायिबो ट्रेनो जागा सागले यंगुबो गोबां मा असुबिदा दंगायचे बोरै बोसारक जारा थांनाय रक very carefully जों मा थांनाय कारणाबो हाकवार जागा बरक गोबां कमाई मानो केबो कमाई तंग्रक मानो मरनो नायकानि ख्लाइनान बागै जों कोऑर्डिनेशन कमिटी ख्लाइगा जे थांनाय चिनि वारियर्स रक बोरै थुं चलां थुं कोऑर्डिनेटर्स रक बाय चंगजाक चिनि ग्रुप लीडर रक बाय cooperation khlainani abo ma kobogo haise and Maharajani leadership most second sit-in demonstration in Delhi grand success jong thongaise jongno Thangnai rok tongo jara Thangnai rok borok tiprasarok thangnani bage dabi tisayai bibhinno kok silchawi teni tipramothani bisingtei dofa thansang manno sabainani chaitogui tongo মনো এভয়েড খ্লাই ইগনোর খ্লাই চিনি মূল লক্ষ্য যে চিনি হাও চিনি শাসন খ্লাইনান বাগে जों যে দাবি তৈ দিল্লি থাংলাই দङ म দাবিনি আন্দোলন গ্রান্ড সাকসেস দङ that wishes I would like to give to everyone যত তিপ্রাসা থানসাঙ্গै जों म কোনো মহারাজ বা কোনো ব্যক্তি বিশেষনি সুবিধান বাগিয়ে the entire tipra dofa जों थांनानि बागि सम दाबि मनो डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली जतनो सुबानान बागि कबगै जतनो हामबाय रुइ आनि मेसेज उसुग्लुंसित हामबाय साबुसनि बागि खायजाना साराबो 2 दिननि sit-in demonstration প্রধানমন্ত্রী 5 তারিখ এবং 6 তারিখ প্রধানমন্ত্রীর কোনো অ্যাপ্লিকেশন মেমোরেন্ডাম রংটিনা যায় অবশ্যই যে কোনো থাংনাই বছরব sit-in demonstration ni pore signature khlai home minister ni thani rijaka taklai bahino home minister no oboni daitto dong haise new states create khlainar khetre bini drishti akorshan khlaijak